ديني سي الحسين تحملنا عبد الحسين ما كيسنقار يوث نتيك جديد تمرتنا للجزائر نتسارتيت نكون اين كنا نخدم بيني لهان غرا في دغرس خاطر ديون ورقازي كيف كانوك كيفنا العمريسي كيفنا ثمزيسي كيفنا نوك ثم عيشتيسي وكن هادشي دير تمرتنا للجزائر ماشي كان تمرتنا للجزائر هادشي ديرك هادي يدير له المغرب وهادي يدير انت طاس نتمورا دي ثلالي هاكو ذات سكدوث تروح كان دابور سي اسم الراويس ما لازم كيك سمايا الراويس ديجا سي اون فيلوزوفي يسان ثلاثة دريا يوني سمايا صلاح الدين يوني سمايا جيكرتا تخشيش سمايا بوشرة مرة تروح الله تيزينس دو دكتوراه يخدميت في l'afrofascisme. Et il a fait une des études malheureusement qu'on ne trouve pas dans les bibliothèques, qu'on ne trouve nulle part. Et d'ailleurs c'est une thèse de doctorat qui normalement devait être remise à tous les étudiants et à tous les militants politiques et à tous les partis pour qu'ils donc ما كنزرام سي الحسين également يماركي اسميش مزروي لو كان نوغال غير الصح عندنا في باللي إلي تي شيف دو لوس هذا سنتورا يمساسنا كي هضرنا في تمورتنا الجزائر في منوغ في تكراوله من 54 قبل 54 مي نتسك جديد ديوث نتك جديد يدي سكرن تكراوله من 54 يمي كلان تسانغ شاف دو لوس هاد الحون هاد نظر زاد عندنا في باللي ديون قليل سكوي ذيك خدم الثوره خاصها تبان مدن خاص ولا ما كوفح المدن مي دبض 62 قليل يتوي قاعد يكمل لنا من نوغ 62 دا ساون لا نويذ خدم الكوميرس لا نوي قاعد خدمنا النظام حسين تحمد يختار بريد القرايه وكذا من نوغ يكمل القرايه ينس ويكمل من نوغيس يمين اما كان يصدق تمزيس يصدق تودرثيس ايوا كنا ندير نكوني ذاك يسا ذا ليسر بيان سور اسمع غير دينا هاك شو خدم سي الحسين كاينين جو شوي زان جون ساعه الزهر في كيد ربي الزهر يميد من الغرقازاكي المذا غرغورس طاس نتموسنين المذا فلاس طاس الامور طاس لي برانسيب وتيكلي خاطر اي تحمد سي كالكان يغازل ايمانيس يغازل يثكتيوينيس يغازل لي برانسيبينيس لمين يزمر يرمي مز كلش غير لي برانسيبينيس وترمي مزنرا هيدينا ستروميث اي تحمد ايتي une des rares personnes à avoir porté des valeurs et des principes qui sont restés constants, intouchables, inoxydables pendant toute sa vie. يموت الزاعم يعيش الزاعم يلولد الزاعم يكرد الزاعم الساقين يتجاد ذفيرس الروج سوايس أثي تصدر المدن حاشا ذقوين يقلهان يغران غور يغرين يسنيه نغور تيسين يجد الروج وكن ذي السنين نهات ذي سقوسن نهات عشرات سقوسن نهات ذي القرون يجد يسميس أما كان ذيون يقن نغني وكن أتسالي تعلمت القصة تعلمت نتيذت تعلمت نتوذرت زديهن حسين يتحمد يساعد غني الجهة النظام بالك تصوت السينارا حسين يتحمد لي الترجمة حسين يتحمد ديون أكتيد ياوي سيت موشوها يتحبي غادي يفغسي لو ستريس دو لا بوليتيك دونك هذا يهضر في تلوفان دونيس هذا يهضر في سي كالكان كي يم بوكو لي بلاغ كي مي كي هومان كي هومان جامد يحس باللي الا كرا كيخصن وكتي قران وري تقلب راه نسين راك دياوي نسير ما نسين راك ديا كيما سير مسويس تصود الهموميك ناض تصود الهموم من تسوا كي تعاشض حسين يتحمل كاينين جي يو سيت اونور سيت شانس
de travailler avec lui. Autant sur le plan humain, autant sur le plan politique, autant sur le plan de ma formation. Il a aidé beaucoup à ma formation. Il est militant. Les militants, à l'université, à l'UFFS, donc, mais toujours quand on est militant, on a toujours excusez-moi le mot, on a toujours des déchets. Mais quand même avec Aït Ahmed, tu apprends à mesurer la parole, tu apprends à rester constant, tu apprends à... Donc, à dire, l'Algérie n'a pas eu de chance que d'avoir eu un tel homme avec ses connaissances, avec son expérience, avec son parcours, qui n'a pas su profiter par la faute d'un système qui a donné la prime à la violence, la prime à la médiocrité, la prime يتخيدس تسكركس ذوين مسوسن يجان الكنوز ندونيت يجا ثموسنين يجا تيدت يجا يسا ارجازاكين لمين تزرام سيف فلاس تسوات لمين يعاش كل حياة تسدي ذا براني عرف سمورتيس سمورتها فيك في كيذا منيس يعاش فلاس ذا براني اولو ديس فكيرا شو مراجل قاثي ديننا في دال الحسين دال الحسين دال الحسين تسيدت دال الحسين الهيبة دال الحسين الزعامة دال الحسين ذا منوغ ونسعى لاس ذكوين كاعنا المبادئ لي برانسيب شحال دينيغا avoir la chance de connaître cet homme c'est quelque part faire une belle rencontre avec la vérité. Voilà. Une anecdote. Une anecdote de Hussein. Enfin, كي كنا نتمصدصا شحال نتيكوال مرايلين ازدحكو هكا تقصيدنا حاجه سيكوال يتزاد كني تضصا لما غادي والي ناسيني واقيلا كاكيدي مهبال واقيلا دونك سي الحسين ديونيك تحبي نادي ياضس تحبي نادي تحكاين تمور سيرتو مايلين تحكاين حكونت الهموم من دونيث الهموم مدن شحال تيكوالا تاكين مراد نحكو تقسيط نتصدصا يعني لما نزه دينا مدنا ماشي تيكلت ماشي سنات سي الحسين ديون يجي نزل ووال تسوات وخديم تسوات وخديم تسوات الاناليز مي تسوات كويدي نتبدل تاكين قصيدين الحاجه كيما ماركي دابور سي لو رونكونتري لا بروميير فوا c'est-à-dire قراكي تهضر دوك ديون qui a fait son premier voyage à Voie de Genève c'est-à-dire que puis j'arrive je rencontre un homme qui a constitué pour moi un des repères essentiels même donc il m'a reçu il m'a fait visiter comme ça des lieux et puis on a discuté. C'était pour moi un souvenir inoubliable. Inoubliable. Il y a eu des moments également dans nous connaissons d'arriver à l'aql parce qu'il y a des urgences, il y a une situation. Nous connaissons نتسولي ما كنا تخنبرت سوات ما كنت نخلط سوات et puis السولة التليفون سينا فوالا سي الحسين قداك يزادو غيديف ثلث ثقينا ثلث ثيهنا من بعد باش يكس الزهرنيك يقلان شحال تيكون يدي سي ولا يديني يعني ما يروز مورد مورث من بعد يدي يحكون في مورث يدي يحكون ايوا كنا كيسوف هاكسي الهمومني هكني خاطر انسان il nous explique باللي faire de la politique il faut regarder les choses sereinement avec beaucoup de pédagogie avec beaucoup de sérieux et avoir les meilleures lectures possibles. يزمر ثيكلت يزمر تصوض ضرر ثيثت مي عرضت تقرب ضر غورس ميم سي تستوفي ضرر عرضت تقرب ضر غورس وتزمر تقرب ضر ثيثت لما سيفض في يمانيه افريد يعذلن طريق يسعن ذي الحب ندم على حساب لي برانسيب على حساب دي لي فالور
دايني كان راك يساوي نرتيدس يشوك تا افريدي دي نجار سي الحسين دا افريديك صواب نرتيدس اذا يجي جانا لمين اي تحمد il a eu le tort d'avoir tout le temps raison. Il a eu tort d'avoir tout le temps raison dans un pays مكين خاطر وفات دي قرا ثاني فريد انه كنا نروح اللاوج ماشي انه كنا هو كذاك السلح نتا مرتاقين الا من الساكين ثاني تسولا شيء مي اي نيشي هو نجبد يثيد ذوك الروج نتسارتي ذوك مسلاي نتسارتي تدفض هضرت في لسان سي الحسين أقلا مازال نهضر في لا constitution. C'est en 62 qu'il a dit qu'il faut élaborer une constitution qui soit une vraie constitution issue du peuple. نهضر في la démocratie, c'est en 62 qu'il a dit attention la dérive du parti unique. Il faut aller vers le multipartisme, il faut aller vers les pluralismes, tous les pluralismes. Il a dit attention la pensée unique, la personne unique. Attention à la logique militariste, à la logique de violence, à la logique. Je te dis que et puis après, شحال 60 سنة après, مازال ترسا, on est en train de demander les choses qu'il a eu l'intelligence de demander en 62. Donc, c'est un homme qui a le sens de l'anticipation, qui analyse, il a un bon regard et puis une vision de l'avenir. Et je dis, malheureusement, les discours Neit Ahmed, les interventions Neit Ahmed, la thèse Neit Ahmed Bosmikar devait être mise à disposition des universitaires. Normalement, الكذبة تروح ذا الجامعة الساكنة تقرب في لا thèse de docteur سي الحسين وتستفضلها l'université algérienne. Tu vas ailleurs تستفض. Mais ذاك وتستفضلها. C'est quand même dramatique pour ce pays. Donc voilà, يتحمد دوز مع هذا ادفك غوال فلاس 5 دقائق نا. Et puis كاينين هاد الهضرة كاينين سنة. شو السنة بارابور سايني قلا أي تحمد كاينين تاقو دارت ذويني قلا ذي تحمد ذي سي ان اوسيان دونك كاينين هاس جابورت جوست مون témoignage sur le moment. C'est une dizaine d'années que j'ai travaillé en direct avec lui. Il m'a mis le premier secrétaire, m'a mis le membre de la direction. Donc j'ai eu l'occasion de travailler en direct avec lui. C'est un homme qui a des valeurs. C'est un homme qui est respectueux des principes, des personnes, de la dignité humaine, etc. Personnellement, je suis سي الحسين على برا الزعيم الحياه بارتيس لي فاكس يخدمك كيف غيرك الصفات هكذاك bien au contraire سي الحسين c'est quelqu'un qui يجلي تاع il laisse les militants prendre les initiatives il laisse les dirigeants prendre les initiatives هو كذا يقارن يتوكل كلخ الناس اللي كذب اي تحمد ماشي ذا قشيشه مشطوح باش اسكلخ نوراش اللي كذب اي تحمد il avait les moyens de suivre politiquement شو قدرون دي ثمورت شو قدرون دوك بارتين شو قدرون دي دونك لانه قاد قارن داينو نشفيه راه رسول حسين ما كان هضرنا فايض باسكو اي تحمد سي كيلكان الكذب on ne peut pas le manipuler كي كان يعني تحقق الحاجه مقشيشه مش هذا الكذب سي الحسين il prend le temps d'analyser de vérifier il a beaucoup de sources d'informations surtout la vie du parti tafar la vie du parti et il sait dire aux gens مشاكل il sait dire aux gens مشاكل et puis ما يلي ثسوات حتى حتم يوكن il prend des décisions fortes ماشي يمكن يعطيوز الناس دو بون ديسيزيون نا دو فري ديسيزيون سي ليستوار ماشي كاساكي وزمر غارا هذيك راه غير ماني وذوك مكان دوك هذيك دوك زنا غمسلا يدينا اي تحمد اسك الصواب نا اسك ماشي الصواب on laisse le temps laisse l'histoire apporter toutes ces démonstrations ces jugements sur les avis, les positions des uns et des autres. Mais يتحمد في دي تسواث قوي قوينا وقاعد يهضرن نسان يروح يفدك في ثمورة إيوا كنا سنينين اتونسيون شو قدرون دي ثمورتيو غير لو كانت تجمع شو قدرون دي ثمورتها تروح خسار في dans les années 94, 95, 96, 97, il a essayé de mobiliser tous les amis de l'Algérie, tous les militants à travers le monde, toute la communauté internationale, toutes les ONG, tous les intellectuels pour essayer de casser le rideau
d'enlever le rideau qui a été érigé contre l'Algérie. L'Algérie, il le pouvoir, il faisait ce qu'il veut et personne ne pouvait dire le monde entier ce qui se passait en Algérie. Et Ahmed, il a pris du courage au risque et péril il l'a fait avec tous les. Et puis Ahmed également, c'est un élément important, c'est qu'il a perdu beaucoup d'amis dans sa vie. Tu imagines quand tu vis ta vie dans les à la barada barana في مرتيح يون ميسيلو لدي هنا يون يميلو لدي هنا كاين يون زرات ميديلو يون ريلا ميديلو et puis il a eu beaucoup de compagnons ويموت naturellement ما ويموت أكن نظن نغانت الأخضر. Je sais qu'Ahmed est resté marqué par l'assassinat d'Ali Mzili. C'est un compagnon très proche. Chaque année, chaque 7 avril, c'est un moment de douleur. D'avoir perdu. Ahmed est également marqué par la perte de beaucoup de militants. Mais il a été également marqué par la mort de Mbarak Mahion. Il est marqué, traumatisé même par les morts de 63. خاطر استفكرت سواتي وكنا سندير الخير وكنا سندير يصغى ندير رزال كنا لا خاطر ديما جهاد يقنونا في الجزائر من بعد نونا في تكدوث دونك كيلو فايقير كلنا دينا سي الحسين هذه قيم ذيوث نتي جديد وزما غلط تيتكفو غير كلنا ني اكيد لك انا اتقلب دوك ذا شو دي زين دوي تحمد دافض بلي وزمر دارا وزمر كنت تقلب شو دي زين خاطرش مزيد وينيس دي زين ومزيد تيكلينس اش هادني غير ثقيرا يلتي كلت مرا ثيد المكثين يلتي كلت مرا دي روح يسميس سلغنا انسير مديلين ذي الرحمه ذي الجنه تخفيف في الناس ان شاء الله وان شاء الله اني ديجا ثرفذن وذيلان كيني بور موا. Et c'est un conseil que je me donne à moi-même, mais que je donne à ceux qui se proclament des idées d'Ahmed. Le plus important n'étant pas de porter le portrait d'Ahmed, c'est de militer pour les idées qu'il a laissées. Le plus important n'étant pas de prendre des photos derrière le portrait d'Ahmed. Non, tu peux le faire. Mais le plus important à faire, c'est de porter les idées d'Ahmed. C'est de lui rendre justice, se battre pour les idées qu'il a portées. Et si tu te bats pour les idées qu'il a portées, c'est qu'indirectement tu es en train de lui rendre justice. Donc, Ahmed c'est un homme ouvert. Ahmed, وساقين ماذا بيا غادا عدي دي روبورتاج. Ahmed يتعدى فلاس البوفوار، يظل مثل البوفوار. مي ظلمنت وكذا كيحتبني من نسن ذا لي ديمقراط سبب الناس كثيش مثلا الدنيا اي تحمد لنا وكذا سناني لي اسلاميست اي تحمد لنا وكذا في سمان عامل اي تحمد يا ميم دي جون اسمي قال يتسزلوك ذي لي كابيتال اوكسيدونتال بور بارلي دو بوبل الجيريان نهني قرنا يخدم التوريزم بوليتيك سكدا شو بدنا نرى فلاس سبب الناس كل فضايح ندونيت malgré cela il n'y a pas que le pouvoir يقدر من يتحمد les valets du pouvoir les services du pouvoir les valets يخدمنا كذا البوفوار aussi يقدر من يتحمد. Je me souviens, Massaguin, il y avait des gens qui disaient Ahmed c'est un allié du terrorisme, c'est un allié de l'islamisme. Amil Israël, il a détourné l'argent du FLN, il a fait ceci, il a fait cela. Mais chiyouth نتالوف تديرن فلاس. إيوا كنا هذا السخسرن وذميس هذا السخسرن صفاينس على الجهة مدن. Et puis il a fallu attendre combien d'années pour voir la vérité, il est toujours là. Ahmed, il a été un homme de principe, il a été un homme constant, il a été un homme fidèle, il a été rassembleur, il était ouvert, c'est un vrai démocrate. Ahmed est un vrai démocrate. Ahmed, ce n'est pas quelqu'un qui سجنجون في تكدوث. Ahmed ماشي تقول قال اسمه الزغن وقارن دينور معين. Ahmed
ماشي ذو قادنين يقصعر ذوبا وتقروا عنده ينول معين. أي Ahmed a été un homme de principe, un homme de valeur. Il a su associer à sa pensée les réalités de notre société à la démocratie. Il a tenu compte d'une réalité de la société et de la démocratie. C'est un homme ouvert. C'est un homme ouvert à la contradiction. C'est un homme qui أروح أويد dans le cadre نتوكدوث أويدوك في وينيني. نيغد لو كان دقيم غاد هضره فايت حمد وحبس غرا ويانا كاينين اشو السنه دقوا يتحمد السنه كان القدر بويني د 10 يدس اوتون كو ميليتون دو اف اف اس et autant que responsable du FFS. Mais il dit Jean Ahmed Nirachid, il est vraiment malheureux et j'insiste, j'espère qu'il va avoir la chance de passer dans votre documentaire. Il n'est pas possible que la thèse de doctorat d'Aït Ahmed ne soit pas mise à disposition des étudiants et des universitaires dans ce pays. C'est pas normal. Parce que il a fait sur quoi? Il l'a fait sur l'afrofascisme. Il l'a fait sur les conditions politiques, les conditions des pays de l'Afrique. Il l'a fait sur la perspective des droits de l'homme. Comment se sortir du piège du sous-développement dans le cadre d'un processus démocratique. Il a fait des recherches, il a laissé quelque chose. Il a laissé quelque chose qu'on ne trouve dans aucune bibliothèque dans ce pays. Il a laissé des choses qu'on ne trouve nulle part. C'est-à-dire que non seulement on a étranglé l'homme, on l'a poussé à l'exil, on a complètement effacé son existence. Et à mon avis, c'est bien que je me le Berber Télévision, on dit à شو تخدم إيجارزاتاس à خاطر اسمي كثير تجميلت رستر سي الحسين يستهلت. وما إلا المزيني كون يشبان لاشين بربر تلفزيون تخمم إوا كانت تخدم ولا كون وين تستهلم تجميلت إمي ثرم تجميلتي ورقازي يون تجديث نتمو سنين نتسارثيث نتمورت الجزائر ولا كون وين برافو في الاول لاشين سوي كذا كيخدم نديكس سورتو سي المزيان سي لي تكنيسيان سي لي جورناليست اكل مثلا مير في الاول.